hari kaham slogan jithaje mar lagane bobagra hena rai blok thumniche sabai do bobagra 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 kamar পুলিয়ানো তিনি দক্ষিণ পুলিনপুর ভিলেজ কমিটি ডিভিশন অফ লাইজা 4 number ward mo ward committee ni kaisa tipramota TWF YTF abri logi hota bu sino logi nai rok chini sebu khainai Tipra Employees Federation mo dol kai bruini kathalai panga mo panani tipang সভাপতি এই দিনেরও ভাইমানদাকা তুই সবকিছু হাই হাই সীমা পাইছি কখরে বসে বর্মা কামাল তাই মাসা চিনি মহারাজা বীর বিক্রম ভাই একই দিন আসে নাই বুড়া ক্রামা আসাও কামাল জাতি বাড়ি পরীক্ষা আছে স্যার আমি সুসু থেকে ফার্স্ট ফাইটা ছিল না আমি বর্মা সেলাই কথা যা না তার খালি গাড়ি খারাপ ফাইছে মুসলিমা সাজু যাই বেলা কেন তম্পকা তিনি আরো করুন কুতুম কারমানা লেখা তিনি তামনে ভাবে চুমর কুতুম লাগে ওরা সরাই সরাই সিজার করব যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তামনে ভাবে আসলে বিসি কলপ পাওয়াছে 6 শিডিউল মারি নাই জেলা পরিষদ মারি নাই নিশ্চিত খপে তাবু হঠাৎ ক্লায়েন হঠাৎ মহিমানো 2009 সিমিপান্তম আইপিএফ তির ত্রিপুরাল্যান্ড সারি ফাই তিনটাও ত্রিপুরাল্যান্ড শুধু কথা দিয়া গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মা কথা আসু যারা ফাইসো করে তিনি ও দাবি जों যে ডিমান্ড খাইমানি মো ডিমান্ড কি মা ডিমান্ড অনেক বড় সহ এটা সম্ভব হবে না যখন শিখ শিডিউলনি তুই जों যখন আইন মাইন খাইও जों যখন আগরতলা শহর থাকে মিছিল খাইও তেলেঙ্গানাও কতর কতর মিছিল খাইও বন খাইও রাস্তার উপর খাইও আক্রমণ সাজাবো জেলা পরিষদ হবে না নিনি বরফ আজ ওরা সহ জেলা পরিষদ হবে না শিখ শিডিউল তো দূরের কথা শিখ শিডিউল তো হবেই না জেলা পরিষদ হবে না এটা শব্দের দাবি কিন্তু তাকতে বুকুক সব তিনি 1967 সালে সিমি চিনি শেখান চিনি নেতার তিনি বড় প্রায় নকরি গাও হাসা করো তিনি মোতায় চাকা করো নগেন্দ্র জমাতিয়া সুগতয়ের জমাতিয়া রকিমোহন জমাতিয়া তারপরে তাও কথান ডঙ্গ হরিনাথ চিনি সমাচরণ ত্রিপুরা দ্রাও কুমারিয়া নি তামে বনা দেব কলই থেকে সেঙ্গই অন্য তার আপনি বড় দুঃখ বড় কষ্ট বড় সায়া নিয়া করে তিনি বীর বিক্রম জমাতিয়া হাই বড় ত্রিপুরা হানি লাই বুমো রাংসাকনি অখর বাই শ্রীকরণ ফেকা যে হা তাম নহি বড় সিহিনো কুবইনি চবানি চবা ভাং বিপ্লবী হানি বাদে যে বড় থই বিক্রম ফেকা আজ ওরানি সিমিনো তর তর তিনি চিনি ত্রিপুরা সার হাজার হাজার কানি যারা টিপলিমান जों ताबुको पयजुसाओ ताबुको जों বিশ্বাসও ভারতবর্ষ এমন কোন সরকার তাবুক পর্যন্ত जों যে লোকমানি যে সেপারেট স্টেট নি সানি ফাইনে রন তাবুক ফানো আও পুইলেও গসিয়াঙ্গো দর পাকর খাইও আন্দোলন খাইও গুলি খাই বুঝারো নং বুঝারিও নিনি বিসিংহ রাজাকা ও বাংলাদেশ যুদ্ধ খাইপ্রো মুসলিম বাই মুসলিম রাজাকার নাই মাহাই আইবি মাহাই হনি মান কিন্তু চুনু খাবলে ভারতবর্ষ
दिनै 36 होनखा उत्तराखंड होनखा तेलेंगाना होनखा तो अमाय खालायो दिनै काश्मीर पर्यन्तसे जे काश्मीर सिलाइति चबा खालायो जे मुस्लिम आबोर कोनसे दुई भाग खाया कायसा होनखा लादाख कायसा काश्मीर बयना ताकुते बुकुसो खात फैटाइग्रे खात फैनानै जरा तापसिनि गैखा खा बासानानै जरा दिनै हा बुग्रा जोंनो जबाबो जबानानै बागै जों बाय बासा थैनानै बागै जों बाय बासा दिनै हानो नारगोन बागै बासावै फैता अब्ला कायदम किरिनानै दं तामु किरिना दङ जागा अ आमचानि बरफ बुसुक भुक्तभोगी मतेलेमुरा नि बरफ प्रथम मिनि दांगा आबोनि परे दांगा आबोनि परे मिनि दांगा बुसुक सिरि सिग्लारो गारिनि सप्लाय बुथार जाका लामा गासै बुथार जाका दिन बंनि थै तो दिन मागना थांलिया बे बंनि थै दिन मागना थांलिया आबोनि बागैनो 1984 सालनि 23 तारिख आगस्ट भारत सरकार जे भारत सरकार भारतनि संविधानाव 6 शिड्यूल गोसो गोलै रिउसिमानिया आबोनोसे भारतनि संविधान संशोधन खाय 49 तम संशोधन खाय मानो षष्ठ तफसिल बिखाबे 10,491 वर्ग किलोमीटर बिसिंसे 7,132 वर्ग किलोमीटर जों बुसु गंबा जागा मा सारा 13.5 लक्ष बरफ दं एदिसेखौ प्राय 42 लक्ष दंना आयो बुसु बांग्रा वे दुइ दं माता बरफ जों किन्तु तापमान हा चिनिया दं अ हाना रक्षा खालिनि बागै निनियानि दायित्व दं ताखौ काय बुसु निनियानि दायित्व दं अ जागा वाला निनि जराया बलि बागैनो बुबाग्रासाव one last fight तिब्रा सारो कुरि दफा तिब्रा सारो जों थांसाखै दंखाय 2023 ताइ चिनि बुसकांगो ताइ 6 मास से दंसो 6 मास कालिया जों थांसाखै फुनुग्रय चिनि तिब्रानि अधिकार तिब्रा सानि अधिकार जों आरे खाय जे अधिकार मानतै मानो सेप्लाने नि बागै निनि बिसिङनो गोबां मा बरफ अरो राजा कारनि बासादि निनि गानि नहदि नों दमनिया नों जे सानै ननो जे बरम रय जे फाइमानि 2009 नि सिमि टिप्रालेन्ड नि बागै 11 दिन साया नैया खारो थरगो माइ खुरि चालायै टिप्रालेन्ड नि बागै जे सभा फाइमानि उच्चबा 2018 साल पर्यন্ত नांगिका उच्चबाबो निनि आनि जत्तनिनो फान सगिका तम सीपीएम तम कांग्रेस तम आईपीएफ तम आईएनपी आजरो जत्तन सुबाखा तमबा हा मानसि तुमले आजरानि थानसाबाय 2018 जनगण थानसा फुनुगै 2018 नों बीजेपी ना फालिरो निनि जे थानसानि मारिनो एलिसिनो माने थानसानि मारिनो नों बीजेपी ना फालिरिका नोंहा जराओ आं त्रिपुरा लेन्डनि कागज मायासा आंबाय केन्द्र सरकार चुक्ति यासा नरबाय कोनो कोकुरि 1982 साल এই নগেন্দ্র জমাতিয়া রতিমন জমাতিয়া হরলে দেবনা ঝাউ কুমারিয়ান সংযখন এমএলএ তংপ্রু শ্রীমতী গান্ধীনি দিল্লি ও বঙ্গ রিংইতলাङै बरबाय चुक्तिगो आं न सिक्स शिड्यूल सिनाय बरफ सागानों सिनो सिक्स शिड्यूल ने हंगाय सेंबाय कागज मा खेलेनाय कागज खेले केले आबनि बिनिमय न 1984 साल 23 तारिख मान मानबे एरं तिनि कुनु चुक्ति करे विधानसभा कुरिनि बिसिगोसे नों नयनारगै 11 रय महात्मा गांधी तत्रा कसनो सिनि बस्ता खुबुय व्यक्तिगत लाभ निबादै तिनानि जातिनो फालि गेदेले तामखाय 4.5 बছর लायखागा तामखाय माखा आनि मेबार नों जे
ट्राइबेल